میں پہلے تو نمائش سوسائٹی کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور دوسرا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صادق صاحب کا جنہوں نے مجھے کچھ کہنے کے لیے دعوت دی ہے. میں اتنا اچھا بول نہیں سکتا جتنا جو ہے یہاں پر حضرات بیٹھے ہیں. بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری خواہش ہے اور پچھلے چند سال سے یہ خواہش رہی ہے کہ اردو کے اچھے سے اچھے پروگرام معاشرت میں ہوں. اور خاص طور سے جیسے کل ایک مزاحیہ پروگرام ہوا تھا ہنگامہ اور کچھ لوگ اگر یہاں پر تھے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ باہر لوگ گیٹ توڑ کر آنے کے لیے تیار تھے. تو میری خواہش ہے کہ اس قسم کے پروگرام کے لیے بھی لوگوں کو کریں, ٹکٹ لے کر آئیں اور چیئر یہاں پر پڑ جائیں کہ پھر لوگوں کو بیٹھنے جگہ ملے. یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ضرور ہوگا. اردو ہندوستانی زبان ہے اور کسی مذہب کی زبان نہیں, یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں گنگا جمنی تہذیب کی ایک اہم کڑی ہے اردو زبان اور ایک اہم حصہ ہے. اور بس زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کا. یہی کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری کوشش رہے گی, نمائش سوسائٹی کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ اچھے اچھے پروگرام کروائیں. اور صادق صاحب جیسے لوگ 2-3-4 پروگرام بھی کروا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے صرف 30 دن ہوتے ہیں اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں. آئندہ اور کوشش کریں گے اور دوسرے اچھے اچھے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو شکریہ بہت بہت. اور ابھی نوجوان کنوینر سنتی نمائش مخیر صاحب نے خیال رکھا ہمارے تھے. میری ادبت گزارش یہ ہے کہ نمائش شروع ہونے تک 14 دن تک کوئی پروگرام نہیں ہوتا. تو اگر آپ 8 تاریخ سے اگر پروگرام کرنا شروع کر دیں آئندہ سال سے, تو یہ 14 دن کا جو ویسٹ ٹائم ہے, 8ویں دن سے نمائش چل جاتی ہے, لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو 8 دن سے آپ ایک اور 8 پروگرام آپ دے سکتے ہیں. اور فیبروری میں بھی بس فیبروری کے آخری ہفتے میں بھی مخیر صاحب میں کر رہا تھا کہ فیبروری کے آخری ہفتے میں بھی کچھ دن کلب کے لیے روک دیے جاتے ہیں, لیکن عموماً اس میں پروگرامس نہیں ہوتے ہیں. تو جہاں بہت ہی شدید ضرورت ہے اس دن پروگرام کو کر لیجیے آپ کے کلب کے پروگرامس, لیکن 2-4 دن وہ بھی ویسٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے جائزہ لیا ہے کہ شروع کے 14 دن اور ادھر کے 8 دن آپ کو ملتے ہیں, تو 22 دن کا آپ استفادہ کر سکتے ہیں. کچھ ادبی انجمنوں کو آپ اور موقع دے سکتے ہیں. آپ تمام حضرات سے تعریف کرتے ہیں تو تعریف کی گنجائش سے توجہ دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. میں مخیر حضرت صاحب سے بہت مشکور و ممنون ہوں. آپ تشریف لائے, ہمارے اس جلسے کے رونق بڑھائے. ایک بار پھر میں سمیع یاسمین صاحب, پرنس ناصر آزاد, غلام علی صاحب, علی بیرا صاحب, پروفیسر یوسف سلوہ صاحب, مخیر حکیم محمد صاحب, اور اسلم فرشوری صاحب, خواجہ کمال الدین صاحب, سمیع یاسمین صاحب اور دیگر اسٹیج پر ڈائس پر موجود تمام اور یہاں پر موجود تمام افسانہ کو ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہوئے آغاز کرتا ہوں آج کے محفل افسانہ کا. اور سب سے پہلے افسانہ نگار ہیں عاصمہ خلیل, ان کو تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے گا اور ان سے مختصر ترین افسانہ سنے گا. اور آپ اپنے افسانے کا عنوان پہلے اعلان کیجیے گا, اس کے بعد اپنا افسانہ سنائیے گا مختصر ترین. مخیر بھائی سے گزارش ہے کہ میں ایک افسانہ پیش کرتا ہوں, آپ چلے گی اچھی بات ہے. میں ایک افسانہ زبانی پیش کروں گا 3 منٹ کا, اچھی بات. عاصمہ خلیل صاحب. افسانہ نگاری ہو یا شعر و شاعری, اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے تمام دنیا کے افکارات کو بھول کر اس محفل افسانے کے لیے اپنے ذہن کو اس افسانہ نگاری سے اور شاعری سے مانوس کر دیجیے گا, تو آپ صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکیں گے. میری ادبت گزارش ہے کہ افسانہ نگار کے افسانے کو ابتدائی اور پھر درمیانی پلاٹ اور پھر کلائمیکس تک آپ اس کا ساتھ دیں تو آپ کو افسانہ سمجھ میں آئے گا. میں معین امر بپو صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور انہیں گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب معین امر بپو تشریف لائیں. میرے افسانے کا عنوان ہے تحفہ. وہ ٹیکسی سے فنکشن ہال کے پورٹیکو سے کچھ پہلے اترا, اس کا پیر چھلا سے سڑک
के छोटे से नशे पर पड़ा जिसमें बारिश का पानी भरा पड़ा था। पोर्टिको में दाखिल होकर उसने अपनी बरसाती कंधों से उतारी, फिर हैट को झटक कर पानी की भरी बूंदों से आज़ाद किया कि जूतों को पायदान पर रगड़कर हॉल में दाखिल हो गया। हॉल एक मध्यम से खुशगवार रोशनी में डूबा हुआ था। मौसीकी अभी शुरू नहीं हुई थी। मौसीकी के परस्तार अपनी सीटों पर बड़ी संजीदगी से विराजमान थे। इमराज को जिंदगी में पहली बार ऐसे पुरज़ौक़ और मोतबर मज़ाक़ में बिल्कुल शरीक होने के एहसास से इसका दिल खुशी से शर्मसार था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो अपने अतराफ कदीम आर्ट के शाही और दरबारी माहौल को पाया। हॉल में बड़े बड़े शैलीगर्स माजी की शमाना हज़मत और को दोबारा कर रहे थे। हॉल में खचाखच भरे लोगों के सांसों की गर्मी की वजह से हवा बोझल और भारी हो गई थी। उसने हॉल में बैठे हुए लोगों की तरफ नजर फेरी तो देखा, सभी अपने रुमालों से पसीना पोंछ चढ़े थे। लग रहा था कि लोग मज़ीद इंतजार नहीं चाहते थे। उसी पल स्टेज से पर्दा उठा। साजिदों ने अपने साजों के तारों को खींच कर तानना शुरू किया। पैनों की पत्तियों की बेमानी लेकिन सुरों की खुशगवार बिखरी हुई आवाज़ धीरे धीरे उभरने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सही सुरों की मधुर आवाज़ कानों में शहर खोलने लगी। मसरूर गुनामतों ने सामईन को मदहोश कर दिया था। इमराज दरअसल इंग्लैंड की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग मुकम्मल करके अपने वतन हिंदुस्तान वापस हो रहा था। बचपन से मौसीकी का दीवाना था। उसके वालिद कैप्टन फराज की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा इंग्लिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर अपने वतन वापस हो, और अब वो बेगम फराज के साथ अपने इकलौते बेटे की शानदार वापसी के इंतजाम में मसरूफ थे। मौसीकी का एक हिस्सा खत्म हुआ, दूसरा हिस्सा शुरू होने के लिए कुछ देर का वक़्फ़ा था। इमराज सिगरेट नोशी के लिए बाहर निकल आया। लॉबी से होते हुए वो बालकनी में चला आया। बारिश थम गई थी। फिज़ा खुशगवार और माहौल धुला धुला सा लग रहा था। इसने शहर पर एक नज़र दौड़ाई। हद नज़र तक एक वसी शहर फैला हुआ था। बाजार जगमगा रहे थे। ऊंची फैक्ट्रियों की चिमनियाँ खामोश थीं। यूनिवर्सिटीज़ की शानदार इमारतें शहर का हुस्न और भी बढ़ा रही थीं। चौड़ी चौड़ी सड़कें जैसे उफ़क़ तक बिखरी हुई थीं। वो खुदा की कुदरत पर दम था कि फ़ौन चीख उठा। उसने देखा माँ बोल रही थी, बहुत बेचैन है हम तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए बेटे। मैं अपने बेटे को उसके बाप की तरह कैप्टन के रूप में देखना पसंद करूँगी। इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि तुमने ट्रेनिंग के बाद कुछ अरसे प्रैक्टिस भी करके परफेक्ट हो गए हो। अब तो मुकम्मल फौजी हो। यही मेरा ख्वाब था जो मैं तुम्हारे लिए बचपन से देखती आ रही थी। आज मेरा ख्वाब हकीकत बनकर मेरे सामने आया है। बस चले आओ। तकाजा है निगाहों का, तकाजा है दिल का। तुम्हें देखने को तरसती हैं आँखें। तुम्हारे दीदार के लिए मैंने बड़ा सब्र किया है, अब और सब्र नहीं किया जा सकता। माँ, तुम्ही ने तो कहा था पेरिस और बर्लिन तुम्हारा पसंदीदा शहर है। उनसे होते हुए लौटो ताकि तुम्हें न देखने का दुख बना हो जाए। मैं देख लूँगा तुम्हारी आँखों से माँ। हाँ माँ कहा था। उस वक्त अंदाजा न था कि लंबे अरसे की जुदाई ममता को इस तरह तड़पा देगी। फिर चले जाना, अब आ जाओ। ठीक है माँ, जल्द से जल्द सीट मिलने की कोशिश करके अभी निकल जाऊँगा। हालांकि पेरिस बर्लिन में कुछ क़याम इसकी ऐन ख्वाहिश तमन्ना थी, क्योंकि ये शहर एक ताकतवर कौम के दारुस्सल्तनत थी जिनकी सरगर्मियों ने दुनिया में एक तारीख छोड़ी है। इसके बावजूद इमराज की ऐन ख्वाहिश थी कि इसके अपने वतन में इसकी पोजीशन की तरह इसका शान इस्तक़बाल हो। इंग्लैंड में ट्रेनिंग के दौरान क़याम यहाँ के देहातों में पहाड़ियों के ढलवानों पर खूबसूरत तामीर करदा कॉटेजेस में सुर्ख गुलाबों के दरमियान पहलों खोए रहता इसे हिंदुस्तान पसंद आ गया था, बहुत पसंद। मगर माँ बाप लोग इसका इंग्लैंड में बसाना कतई पसंद न था। खुद इमराज को भी अपने वतन हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी। वो इंग्लैंड में बसना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ अर्सा अपने माँ बाप के साथ यहाँ गुजारना चाहता था। लेकिन माँ की बेताबी बाप की तमन्नाओं से बेचैन किए हुए थी। इमराज ने कोने में बैठे एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को देखा जो हंस रहा था। उसकी हंसी में ना तो शरारत थी ना शूखी थी। दफ़अतन किसी ने इस बच्चे के हाथ में गिफ्ट ला कर दिया। बच्चे ने इस गिफ्ट के डब्बे की डोरी तोड़ दी। इसमें से बहुत खूबसूरत टेडी बेयर निकला। इसके हाथ में खिलौना था, मगर चेहरे पर कोई खुशी न थी, कोई तासुर न था। इमराज ने सोचा
इतना बदसौफ और बदतमीज लड़का है ये। इसी पर साथ में खड़ा आदमी किसी से कह रहा था लड़का अंधा है। ये सुनते कि जैसे सीने में कोई चीज तड़प गई। इमराज उठा, बच्चे के पास गया जो अपने बाप के बाजू में बैठा था। इमराज ने लड़के के बाप से बात की। दोस्त ने कहा इसकी अंधेरी दुनिया में रोशनी आ सकती है अगर कोई इसे अपनी आंखें डोनेट कर दे। और मैं जानता हूँ इतना बड़ा दिल आज किसी का नहीं, खुद मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बसी खानदान का तन्हा कफील हूँ। बच्चे की बेबसी देखकर इमराज का दिल भर आया। अपनी मेहनत की वो सारी रकम जो उसने सिर्फ इसलिए जोड़ी थी कि जब वो वतन वापस होगा तो सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप के अपने तलाश के दोनों पैरों का ऑपरेशन करवा कर इन्हें अपने पैरों पर चलता हुआ देखेगा, घर की सीढ़ियों से गिरकर जिनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी। मगर उसने इंग्लिस्तान में ख़याम के दौरान जो रकम जमा की थी वो सब इस लड़के के लिए आंखें खरीदने को इसके बाप के हमारे पैट्रिमोनी का गया। ये हकीकत भी बहुत सच है कि जब किसी माजूर इंसान को मदद दी जाती है तो वो सबसे ज़्यादा मज़मूम होता है, क्योंकि एक मोहताज इंसान के लिए इस बढ़कर कोई तकलीफ नहीं हो सकती कि किसी को मोहताज समझकर